अल्लाह ताला ही जो है ना वो इज़्ज़त देता है। वी आर द अपकमिंग सुपर पावर इन एशिया। ये जो आपने डिफेंस पैक किया है, इसकी वजह से पूरी दुनिया की नज़रें आप पे आ गई हैं। पाकिस्तान इज़ द लीडिंग पावर राइट नाउ। तो पाकिस्तान और सऊदीया का रिलेशन बहुत पुराना है और बहुत सॉलिड है। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान ने किसी से मदद नहीं मांगी। अगर न्यूक्लियर अम्ब्रेला में वो लोग आ जाते हैं तो दैट्स बिग फॉर देम। पाकिस्तान जो है आजकल खबरों की ज़ीरत बना हुआ है, पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे, और उसकी एक मेन वजह जो है पाकिस्तान और सऊदीया का कॉन्ट्रैक्ट है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके ख्याल से ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मोइज़, ये जो हुआ है चंद हफ्ते पहले, ये मुआवज़ा है। जब पाकिस्तान की बात आती है तो मैं अक्सर कहता हूँ मुआवज़े से बना है, मुआवज़े से कायम है, मुआवज़े से जो भी कुछ हो रहा है वो मुआवज़े से हो रहा है। बिकॉज़ हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये इतनी जल्दी हो जाए, क्योंकि इस पैक के ऊपर काम जो है ये काफ़ी देर से हो रहा है। ये चंद सालों से हो रहा था, ये अभी नहीं स्टार्ट हुआ। ये काफ़ी देर से हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग इस पे काम कर रहे थे, बिकॉज़ ये एक नीड है इस चीज़ की। और मुझे इकबाल का कोट याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि नील से लेके तबका के काशगर तक एक मुस्लिम जो है ना वो हो जाएंगे। और ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है कि यूनिटी, जो भी ग्रुप बनेगा, जो भी नेशन एक बिल्डिंग होएगी, उसके अंदर हम लोग लीड करेंगे। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये आप समझे कि इट्स समथिंग ऑसम। अगर हम देखेंगे ग्लोबली बहुत सी सुपर पावर्स हैं, और अगर हम साउथ एशिया में भी नज़र डालें, जैसे इंडिया को सुपर पावर मानता है, चाइना सुपर पावर है, तो फिर भी सऊदीया ने पाकिस्तान को भी क्यों चूज़ किया? देखिए, सुपर पावर के साथ ही एग्रीमेंट होते हैं। तो काफ़ी सालों से, सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि एशिया का सुपर पावर जो है वो इंडिया है। इंडिया जो है वो चाइना को भी टक्कर दे रहा है और चाइना के भी मुकाबला कर रहा है। एंड हमें भी पाकिस्तान में यही लगता था कि इंडिया इज़ द नेक्स्ट सुपर पावर जो अपकमिंग है। बट एट द एंड जो बबल होता है वो अगर फेक है, अगर वो सिर्फ प्रोपेगेंडा और सिर्फ मार्केटिंग और नैरेटिव बिल्डिंग पे बना है, तो वह एट द एंड एक दिन जाके वो फट जाता है। हुआ यही है कि जो मई में हमारे साथ हुआ है, जो इंडिया ने कोशिश की थी हमें बुली करना, हमें आइसोलेट करना, हमें बेसिकली उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की थी। और पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया है, जो उस वक्त रिप्लाई किया है, वो पूरी दुनिया ने सुना जाके। मुझे अभी तक वो ISPR की जो लफ्ज़ है अभी तक याद है कि उन्होंने कहा था कि हम लोग जो जवाब देंगे तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारा मीडिया नहीं बताएगा कि हमने क्या किया, दुनिया बताएगी कि हमने क्या किया। लाइक दुनिया की मीडिया जो है वो आगे रिपोर्टिंग करेंगे इसके ऊपर। और सही बात है कि जब इन्होंने जवाब देना शुरू किया तो पीपल वाज लाइक मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया था, वो हैरान था इस चीज़ को देख के। वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो कहते कि पाकिस्तान ने एक मैसिव बैरेज ऑफ मिसाइल भेजा है, बैलिस्टिक मिसाइल, और इस तरह करके। तो ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। और पाकिस्तान उस टाइम पे एक बड़ी लाइक लोगों को कन्फ्यूजन भी था कि क्या पाकिस्तान जवाब देगा नहीं देगा। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग थे जो कहते थे कि नहीं, पाकिस्तान जवाब कभी नहीं देगा। तो एट द एंड हमने उनके जहाज़ भी गिराए और हमने कहा ये काफ़ी नहीं है, बिकॉज़ ये हमारा जवाब नहीं है, ये तो हमने सिर्फ डिफेंसिव है। अब जो एग्रेशन का हम जब जवाब देंगे तो फिर आप देखेंगे। तो जो आप पूछ रहे थे कि सुपर पावर के साथ साइन किया गया है, तो हमने शो किया है कि वी आर द सुपर पावर, द अपकमिंग सुपर पावर इन एशिया। बिकॉज़ सुपर पावर जो है वो इकोनॉमिक पावर या इंस्टेबिलिटी से नहीं बनती। सुपर पावर जो है वो एक मिलिट्री पावर से बनता है। और एट द एंड आपने जो दिखाया है जवाब दे के, वो आपने ये दिखाया कि मे बी हम लोगों के पास बहुत सी वीकनेसेस हैं, बहुत सी चीज़ों की कमी है, हमारे माशरे में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, हम आपस में जो है ना हमारे कुछ इख्तलाफात भी हैं, मगर जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम एक हो जाते हैं। और ये बहुत कम है, दुनिया के मुल्कों में ये यूनिटी बहुत कम है। दुनिया के जो मुल्क हैं वो तो आउटसोर्स कर देते हैं अपने डिफेंस को, अपनी चीज़ों को, वो हेल्प मांगते हैं दूसरे मुल्कों से कि हमें मदद करने आ जाओ। बट जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान ने किसी से मदद नहीं मांगी, ना पाकिस्तान ने ये कहा कि आप मेरी मदद करें आके। इसी वजह से सऊदीया ने इस चीज़ को देखा है, इस चीज़ को उन्होंने आंखों से देखा है कि पाकिस्तान ने कितने फर्मली, डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए और जो दीन को किस तरह रिवाइव किया। क्योंकि इतने सालों में कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है जिसने टका के काफिर मुल्क को जवाब दिया है। लाइक कोई ऐसा मुल्क नहीं है मुसलमान
آپس میں تو مسلمانوں کی لڑائی ہو جاتی ہے, وہ آپس میں ایک دوسرے کو کر لیتے ہیں, بٹ بہت لائک میرے پاس کوئی ایگزامپل نہیں ہے جو بتا سکے کہ ایک مسلم کنٹری نے ایک کافر ملک کے اوپر جو ہے نا لائک دہشت اتنی ڈال دی ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا سیز فائر پہ آ گئے. ایگریمنٹ کا مین ریزن یہی ہے, اور سیکنڈ جو ہے نا وی آر دا اپ کمنگ سپر پاور ان ایشیا. یہ ایگریمنٹ سے پاکستان کے ڈیفینس سسٹم اور اکانومی کیسے مضبوط ہو؟ دیکھیں معیز, جب ڈیفینس پیکٹ سائن ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا, بٹ جب اس طرح کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں تو صرف سیکیورٹی اور ڈیفنس کے ایگریمنٹ نہیں ہوتے, ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے اکانومی, آپ کے فائنینشیل, آپ کے جو ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ساتھ جو ہے نا وہ آتے ہیں. سعودیہ نے جب یو ایس کے ساتھ ایگریمنٹس کیے تھے تاکہ یو ایس جو ہے ان کو پروٹیکشن کرے اور اس طرح کریں, تو سعودیہ نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ان کے لیے, ان کو بہت سی چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے, لائک اتنے سال انہیں ہیلپ کی ہے. تو یہ جسٹ ایک انفارمیشن ہے, ایک ہمارے پاس ٹیزر ہے کہ اگر انہوں نے امریکہ کے ساتھ اس طرح کیا ہے تو پاکستان اوبیسلی جو ہے, کیونکہ ہم شروع سے ان کے ساتھ ایک ڈفرینٹ ہمارا ریلیشن ہے سعودیز کے ساتھ شروع سے. ایون جب پاکستان بن بھی رہا تھا تو ہمارے جو بڑے تھے وہ سعودیز کے پاس گئے تھے, انہیں بتایا تھا اس پلان کا, اینڈ they were part from it, ٹھیک ہے, سپورٹ کیا تھا ان لوگوں نے. تو پاکستان اور سعودیہ کا ریلیشن بہت پرانا ہے اور بہت سالڈ ہے اس چیز کے بارے میں. تو کیونکہ ڈیفنس کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان نے 100% جو ہے انہیں وہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. اگر نیوکلیئر کی بات کریں تو جسٹ امیجن کہ اگر نیوکلیئر امبریلا میں وہ لوگ آ جاتے ہیں تو دیٹس بگ فار دیم, دیٹس سم تھنگ وہ امیجن کر ہی نہیں سکتے. دوسری چیز ہے کہ سعودیہ نے ابھی کچھ دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ جو گوادر میں ریفائنری لگ رہی ہے, آئل ریفائنری, اس کو بھی جو ہے نا پروسیس کرنا شروع کر دی ہے. اس پہ کام تو ہو رہا تھا, بٹ اوبیسلی اب کیونکہ ڈیفینس پیکٹ ہوا ہے تو اب چیزیں اسپیڈ اپ ہو جائیں گی, اب اور زیادہ انویسٹمنٹ ہو جائے گی, اور زیادہ چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی. جیسے اس دن آپ کو یاد ہے جب ہم گزر رہے تھے ڈالمن مال سے تو ہم نے وہ سعودیہ کا جھنڈا دیکھا ہے لگا ہوا. یہ صرف ایک سائن ہے کہ ریلیشن کتنے اسٹرانگ ہے. اور اس کے بعد ہم نے سوشل میڈیا پہ یہ بھی دیکھا کہ سعودیز آئے ہوئے تھے ڈالمن مال میں. سو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ صرف اسمال ٹیزرز ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ سعودیہ از ناٹ دا اونلی کنٹری جو اس کو جوائن کر رہا ہے, اور بھی کنٹریز جو ہے نا وہ آئیں گی. جیسے دیکھا جائے کل سعودیہ کا نیشنل ڈے تھا تو اس کی سیلیبریشن میں بھی پاکستان ان کے ساتھ ساتھ تھا. یہ جو پیکٹ ہمارا ان کے ساتھ ہوا ہے, اس سے مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی بیلنس ری شیپ ہوگی. آبویسلی معیز, یہ جو آپ نے ڈیفینس پیک کیا ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا کی نظریں آپ پہ آ گئی ہیں. پوری دنیا آپ کی بات کر رہی ہے, ویسٹرن میڈیا, پوری دنیا کی جو آپ کے میڈیا چینلز ہیں وہ اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلم نیٹو بننے جا رہا ہے. ہاؤ, ہمارے پچھلے جو بڑے تھے انہوں نے کوشش کی تھی بٹ وہ نہیں کامیاب ہو سکی اس کے اندر, بٹ ناؤ اٹس ہیپننگ. دنیا تبدیل ہو گئی ہے, امریکہ کی وہ سپر پاور نہیں رہی, وہ انفلوئنس نہیں رہا ہمارے اوپر جو پہلے تھا. چائنا گیم میں آ گیا, رشیا واپس گیم میں آ رہا ہے, سو ایوری تھنگ از چینجنگ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو آپ کو کل انڈیپینڈنس ان کا جو تھا اس کے اندر آپ کو نظر آیا وہ یہی ہے کہ سعودیز سی اس لائک, انہیں پتہ یہ لوئل لوگ ہیں, انہیں پتہ یہ پیٹ پیچھے بھاگیں گے نہیں, لائک انہوں نے جو ہے نا ایسا کوئی حرکت نہیں کرنی جس کی وجہ سے ہمیں رسوائی ہو. تو دیٹس سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اینڈ دوسری چیز ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اوبویسلی پورے ریجن میں ایک چینج آئے گا, بیکاز جو عرب کنٹریز کو ایک خوف تھا اسرائیل سے, وہ خوف جو ہے نا وہ تھوڑا کم ہو جائے گا, بیکاز اوبویسلی وی آر دا اونلی مسلم کنٹری جس نے بیک ٹو بیک جو ہے نا اسرائیلیوں کو بھی گرایا ایئر فورس کے تھرو اور انڈینس کو بھی گرایا. اینڈ مزے کی بات ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہماری کبھی ڈائریکٹ بات نہیں کرتے, وہ بہت ناپ تول کے جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں, ہماری کبھی نہیں بات کرتے ڈائریکٹلی. ہاں باقی جو ہے نا وہ چیزوں کی بات کرتے ہیں. سو اوبویسلی جو ہے نا ایک دنیا میں ایک پاور شفٹ آ رہا ہے, اینڈ پاکستان از دا سینٹر پیس, دا گریوٹی رائٹ ناؤ. جو دنیا کی نظریں آپ کے ساتھ ہیں, ایوری ون از ڈیلنگ ود یو. چائنا آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, رشیا آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, امریکنس چاہ رہے ہیں کہ کچھ آپ کے ساتھ چلتا رہے, آپ کو انگیج رکھیں ان چیزوں کے اوپر.
वो अकेला नहीं छोड़ना चाहते, उन्हें ये डर है कि अकेला छोड़ेंगे, राब्ता नहीं रखेंगे तो ये लोग जो है ना उस पास से ना निकल जाए। पहले तो ऑप्शन नहीं थी, पहले होता था कि अमेरिकन्स कहते थे कि हमारे सिवा तो कोई है ही नहीं, तो पाकिस्तानी तो सिर्फ हमारे साथ है तो वो हमारे साथ जो मर्जी करते थे। इस दफ़ा इस कम्प्लीटली डिफरेंट। एक तो हमने करके दिखाया मई में, दूसरा है कि पाकिस्तान क्योंकि और लोगों के साथ काम कर रहा है। अगर पाकिस्तान इतना ज़्यादा अमेरिकन इन्फ्लुएंस में होता तो कभी नहीं इतना ज़्यादा जो हमारे पास चाइनीज़ आर्म्स है ये कभी ना होता। इट वॉज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट मीन कि पाकिस्तान इन्फ्लुएंस से निकल गया। आपके ख्याल से ग्लोबल पावर जैसे अमेरिका, चाइना, इसराइल ये इस अलायंस को किस तरह देखते हैं? चाइना के लिए तो एक ये बेनिफिट है बिकॉज चाइना इज़ सपोर्टिंग दिस पैक्ट। आई एम श्योर कि चाइना ये चाहता है कि ये इस तरह का एक पैक्ट बने ताकि उस नेटो का मुकाबला किया जा सके। एट दी एंड चाइना और रशिया जो है ये चाहते हैं कि नेटो जो है ना वो ब्रेक हो, और मे बी आप देखेंगे कि चंद महीनों में या चंद सालों में नेटो ब्रेक हो जाएगा। इनके इख्तलाफात शुरू हो गए हैं काफ़ी देर से यूक्रेन और यूरोप के ऊपर, तो आई थिंक कि चेंज आ रहा है। नेटो में भी जो है ना वो ब्रेक हो जाए चंद सालों में, बट चाइना के लिए ये बहुत एक पॉजिटिव मूव है और इसकी वजह से ऑब्वियसली जो है पाकिस्तान को बेनिफिट हो रहा है। बाकी अमेरिका और इज़राइल, अमेरिका थोड़ा डिप्लोमेटिक है, वो थोड़ी जो है ना डिप्लोमेट रह के जो है ना वो गेम चलाता है और वो सीधी बात नहीं करता, वो घुमा फिरा के जो है ना वो कोशिश करता है कि उसका इंटरेस्ट इज़राइल भी प्रोटेक्ट रहे, उसका भी इंटरेस्ट, बाकी चीज़ों का इंटरेस्ट निकल आए। इज़राइल तो डायरेक्ट जो है ना वो कहता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, बट अमेरिकन जो है ना वो घूम फिर के जो है ना वो बात को घुमाते हैं। अभी हमारा लास्ट जैसे बात हुई थी वेकअप कॉल टू मुस्लिम्स, तो क्या ये सच में एक वेकअप कॉल साबित हुई है और अब मुस्लिम यूनिटी और बढ़ती जाएगी? ऑब्वियसली मोइज़, ये जो कतर पे अटैक हुआ इसकी वजह से मुस्लिम्स को एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि जितने मर्ज़ी आप उनके करीब हों, जब उनका दिल करेगा वो आपको जो है ना अटैक करके चले जाएंगे। यू कांट डू एनीथिंग, क्योंकि आपने कोई डिफेंस सिस्टम या कोई चीज़ अपनी बनाई नहीं है, तो उसकी वजह से वो लिहाज नहीं करेंगे। अब देख रहे हैं आपके मुस्लिम उम्मा में एक हलचल मची हुई है, बिकॉज़ पहले था ईरान के पास बहुत पावर है तो ईरान जो है ना वो बहुत कुछ करेगा, बट ईरान अब देख रहे खामोश बैठा हुआ है क्योंकि उसका इतनी कैजुअल्टीज़ उसकी हो गई, इतना नुकसान ईरान का हो गया कि वो बस अब खामोश होकर साइड पे हो गया। अब उसका दुनिया में कोई इस तरह कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह पहले होता था कि वो अपने आर्म्स भी दिखा रहे हैं, वो अपने मिसाइल भी दिखा रहे हैं, वो दुनिया को थ्रेट भी कर रहे हैं, बट अब वो सब कुछ जो है ना वो ख़त्म हो गया। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान इज़ द लीडिंग पावर राइट नाउ, एंड ऑब्वियसली जो है ना मुस्लिम्स जो है ना वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनका बिहेवियर भी हम लोगों के साथ चेंज हो गया, पहले तो वो हमें कुछ समझते नहीं थे, अब जो है ना वो भाई भाई जो है ना करना शुरू हो गए। बट ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, अल्लाह ताला ही जो है ना वो इज़्ज़त देता है, लेने वाला भी वही इज़्ज़त है और देने वाला भी वही है। सो ये एक बहुत पॉजिटिव हमारे लिए मैसेज है, एंड अगेन मौजज़े से बना है, मौजज़े से कायम है, और ये जो वाक़या, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये भी एक मौजज़ा ही है। डिफेंस के अलावा इस पार्टनरशिप से और क्या अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हों? मोइज़, डिफेंस के अलावा आपका पूरा इकॉनमी और आपके जो आपस में जो मुल्क है, आई बिलीव कि इस पैक की वजह से एक तो यूनिटी आएगी पूरी उम्मा में, और मेरे ख़्याल से ये है कि होपफुली हम लोग आपस में तिजारत करना शुरू कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे जो मूव हैं, एक दूसरे के जो वीज़े प्रोसेस हैं और ये स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा इसको ईज़ करें ताकि पाकिस्तानी सऊदीया आराम से जा सकें और सऊदी जो हैं वो पाकिस्तान में आ सकें ईज़िली। सो मेन आइडिया यही है कि आप जो है ना इन चीज़ों में जो बेनिफिट यही मिलेगा कि आपके रास्ते खुलें और आप तिजारत करने के और अपॉर्चुनिटी खुल जाएं, और मुस्लिम्स को ये चीज़ समझ आ जाए कि यूनिटी में ताकत है। क्योंकि अब रिसेंटली मैं एक और चीज़ सुन रहा था कि इज़राइल, मिस्र और इजिप्ट जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो है ना मूव करने जा रहा है, बिकॉज़ वो लोग अपनी मिलिट्री पावर को बिल्ड कर रहे हैं। तो इज़राइल को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि क्यों वो बिल्ड कर रहे हैं अपनी मिलिट्री पावर, क्यों वो उसको जो है ना सामने लेकर आ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी मुस्लिम उम्मा में एक शिफ्ट आ रहा है, और ये दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ मिलिट्री पावर। सो पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया है और दुनिया को दिखा दिया है कि
پیسے ہوں نہ ہوں بٹ آپ کے پاس ہتھیار ہونے چاہیے. سو یہ ضروری ہے. اور دوسری چیز ہے کہ آئی بلیو کہ ان کے اندر یونٹی آ جائے گی. ایک ایسا سوال جو ہم سوشل میڈیا پہ بہت دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ کانٹریکچوئل ایگریمنٹ یہ ہمارے لیے نئی اپرچونیٹیز اور لانگ ٹرم اسٹیبلٹی لائے گا یا یہ صرف نیو چیلنجز کو کریٹ کرے گا؟ وہ وقت ختم ہو گیا کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک رولر کوسٹر پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے. پاکستان کا ٹائم جو ہے نا وہ اب اوپر جانے کے لیے ہی ہے. اب صرف ہم اوپر ہی جائیں گے, راکٹ کی طرح جو ہے نا ہم نے اڑنا شروع کر دیا ہے. اور یہ صرف سپیڈ ہی پکڑتی جائے گی کیونکہ یہ اس بار جو ہو رہا ہے اس بار بالکل مختلف ہے. ایک تو آپ کی جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اوپر لیڈرشپ کی وہ مختلف ہے. دوسری چیز ہے کہ اس دفعہ جو کام ہو رہے ہیں وہ بہت سالڈ کام ہو رہے ہیں, اسٹرانگ کام ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے پوری ایک روحانی جو ہے نا وہ ایک آئیڈیولوجی ہے. یہ جو نظریہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان بنا ہے, اس نظریے کی وجہ سے اب جو کام ہو رہے ہیں وہ بہت ہی اسٹرانگ ہو رہے ہیں. اب دیکھو جب ہم نے جواب دیا ہے انڈیا کو تو ہم نے وہ پراپر فالو کیا ہے کہ فجر کے بعد جو ہے نا جنگ شروع کرنی ہے. فجر سے پہلے نہیں شروع کی. نماز پڑھ کے اس کے بعد جو ہے نا آپ کے جو فوجی ہیں انہوں نے میزائل فائر کرنے شروع کر دیے. دیٹس اے ویری اسٹرانگ میسج کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک نظریے کے تھرو اور ایک نظریے پہ یقین کر کے ہم جو بھی فیصلے لے رہے ہیں اس کے مطابق ہے. سو آبویسلی جو بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس, جو بھی نیوز آ رہی ہیں, جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت پازیٹیو تھنگ ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں جو بھی چینج آئے گا وہ بہت پرولونگ چلے گا اور یہ بس بہتر ہی ہوتا جائے گا. آبویسلی اپس اینڈ ڈاؤنس چیزیں آ جاتی ہیں بٹ دس ٹائم پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو گو ڈاؤن. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان, تمام مسلمان جتنے بھی ہیں ان کا سعودیہ کے ساتھ اسپریچول کنیکشن ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کے لیے عزت اور محبت بہت زیادہ ہے. تو ایسے ہی ہمیں اسے سیکھنا چاہیے کہ صرف سعودیہ نہیں, تمام مسلمان ہمیں ایک ہو کے رہنا چاہیے اور ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے تاکہ ہم نیو چیلنجز کو اچھے سے فیس کر سکیں.